Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ahmaduhu wa ashkuruhu wa atubu ilaih wa astaghfiruhu wa kafa billahi jami'a wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman lahu wa tamjidan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh nabiyyun syarraha Allahu sadarahu wa rafa'a zikrahu wa wada'a wizrahu. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Bismillah rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah fawwadtu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amala alladhi yuballighuna hubbaka ya rabbal alamin. Pertama-tama untuk mengawali pertemuan ta sangat pengajian tadi hari na sangat mulia. Alangkah baik naik baca onjolo Ummul Quran suratul Fatihah. Mudah-mudahan setiap bacaan naik baca sangat amalan naik amal kon. Baik dia berupa zikir naik zikir kon. Jagit rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lillahi wa billahi minallah wa liridha'illah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa likaffatil anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was sholihin wa lil awliya'i wal ulama'il 'amilin wa limasyayikhina fid din minal mufassirin wal muhaddithin wal qurra wal mufassirin wa sadati subiyyin al muhaqqiqin al muwahhidin wa khususan li syekhina al-kiram Syekh Abdul Halim Khatib, Syekh Mustafa Hussein wa Syekh Abdullah Mustafa ma'a ahlihim wa furu'ihim wa silsilatihim wa ahlihim anna Allah al-Karim yatawashshau birrahmah wal maghfirah wa yuhyina la ilaha illallah wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan li ahli hadzal hadirin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nau mulyohon sonina sama-sama kita hormati onma selaku amanta mudir pimpinan Pondok Pesantren Mustofawiyah Purbabaru, Budi Dawat Keluargana Imam Bapak Haji Mustafa Bakri. Soni juo naik kamulyohon ibunda pimpinan asrama putri na Mambolo soni na patayat-ayat akan akta ima na dong liginjang ima patayat-patayat na dong di asrama putri sekaligus iba na rumah selaku pimpinan ni pengajian ta na italaksanaon ima di setiap hari Rabu. Mudah-mudahan berlanjut nian pengajian tahun madorok kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Melalui pengajian tahun kita tandai dia na hak, dia na batil. Bisa kita membedakan dia na halal, dia na haram. Bisa kita madorok diri Tuhan tu Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bisa kita meninggalkan na dilarang di bakasan ni agama. So ni juo tu keluarga na sasudena, kemudian onma tu kaum bapak, tokoh-tokoh masyarakat, sonijio tu guru-guru, para ustad-ustad, para kiai, na hadir on madi arina sadarion. Alhamdulillah, rakrung guru dan hadir on madu majelis taklimon. Ayah-ayah pol pada semua boinang, umat-umat sonijio. Syukur alhamdulillah. Ulang ruang dari pengajian tahun kita syukurkan Tuhan diranda Allah Subhanahu wa taala. Ulang layas ko inang tu suamimu, ulang layas ko ayang tu istrimu. On mana jodoh inang rupana itawon bayo jorat. Jorat. Rupa rumah dan nabi tinggi na diarangannya. Masuk 700. Masuk 7 rimon. Indah bisa ya inang galuar. Mangido tolong ma nadiaranganon nabi tinggi. Indah bisa mengeluarkan ibani yang membakasan juraton. Romada ayat umak monci. Igi gitia jarimon. Igi gitia rambangon. Pampe ngatombuk sampai mangkawotak talinay. Buka luar mada babiaton nadiaranganon. Maning babiaton. Baya menek dohowija. Indah usang kusong ni sinaluanmu. Monon ma ayat umakro kalimat kata-kata la taktakir ngandunaka padi kulli syai'in lahu masiyah. Jangan pernah anggap enteng kepada orang selainmu, karena bagi tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihan. Jadi orang di kalianna kopi menek ayat ulang layas ruamu gajuman iwani parbesa arana deksa yung posna kopi pendok umai ulang layas ruamu ayah arong di kalian ini pada dong pertandingan menyuruh tak rumah dan hujan nomor saya bala indah marnida na pendongan bayoy ulang entay ruamu ulang layas ruamu on matakdir ni Allah tu siya arong di kalian ini mana tawa dong pertandingan mangubus losong indah mabitungnya anong ni? Anong saja rumah kalubian na? Pada anak naginjang, anak nalampas, anong kalubian na? Anong bakso jatawon, doon siya mailokon, doon siya maipursayaw. Pada kangahulang anak na mokmok, iyo pinawaan na kalubian na. Pada anong bakso yung blondaton, doon siya mailokon. Hindi yan, ano, biba ini. Aon pada mustami'in wal mustami'at. Kaum bapak, kaum ibu hadirin wal hadirat yang dirahmatinya Allah Subhanahu wa taala. Wajah kita sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. On mangarsui dan mudah dari nasadayon. Mangarsu ning ruang rumah na yedong ume giliran ni semondro. Na yedong mo yun.
Marangkat ko man bakasan na ikuto mo sa aturan isa tampil ito doon. Aturan na ayah non, aturan na ayah na onan me, aturan na ayah na onan me. Ulang saya mau ukur-ukur tu aku. Ay darurang na yung ukur-ukur. Kung makasalahan ng manusia, ito urus na sa urusan na. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang wala doon rahmat niya, doon ridho niya, doon hidayah petunjuknya Allah. Indah marsui tahun umat di hari nasadarion. Betul no? Indah marsui tahun. Alhamdulillah. Ma marsui tahun ulang sunganon rap sihat. Alhamdulillah. Rabbahan be-ebek na. Alak na marniang mudah-mudahan mamoh. Alak may balud ni utang mudah-mudahan sa dosi. Ulang kita naroon pengajian may butuh mangalong manalaseon utang. Labang-labang rap pudong benang kinrotuson. Masukin marpudong anon. Banyak makan, banyak tidur. Ulang mabahan-bahan tu inang mangan. Alang nabahan mangan sundut minanggit manjalay WC. Dan tarangkong kintuay na orang, tarangkong kintuay na menek. Apalagi kita tumusulit, ipawulit lumangan sulang sinagit kaluar sa do'y tamon musul. Ara naman yet ko nang kini-etika, o pemenet ko nang kini-inang ison, nagit mengikuti pangaji, pangajian kita syukurkan tu hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyukru bil qalbi, asyukru bil jawari jadi, asyukru bil lisan jadi, ucapan jadi, perbuatan jadi, aja deniba jadi, mengakui sudah nikmatun hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam turunin Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafa'ah nama nasumar na doja itapainte mulai mon dunia sampai jualan na perpulisan dalion imali ari nasu berkesudahan. Di sada masa ni janjurnya Allah on matukin na jabat nalu ida tuadu dalan nasu amuliani. Dalan nasu on mainam dalan nasu amuliani. Rabbi ji'uni la'alli a'malu soliha. Ning bayo itu mandat baulak mau Tuhanku di dunia somar amal solehau. Rupa mana hancitan ilalai bahasa kuburan. Baulak kau ya Allah ya Tuhanku indah tak anawar ni anak kurui. Dai lumpak mengulu di injang dunia. Lupa diri, lupa daratan, lupa yang tugasnya. Tugas kita yang paling utama adalah inam. So, iya, salah. Ulang kita sangka supaya awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban yang paling utama bukan sholat, bukan puasa, bukan soket, bukan haji. Aduh, mengenal Allah. Amonai tanda ando Allahi indah sah sumbayangi. Amonai tanda ando Allah Ta'ala indah sah puasoi. Amonai tanda ando Allah Ta'ala indah sah haji na ilaksanawani. Kaya pemertamu tubakas ni bayo, tubakas niya na puro, oban siluamo, 5 karanjang. Hat tubakas siluamo. Kaya baya tope, ilay sinampuna bagas. Tagi din na martamu? Tagi din? Awin ba? Kung datang na tagi imarsyo. Sekali kayo diinjang dunia, sekalipun tinggi jabatan, gandeng anakna, kayo laga anak purwi. Dari anggo indah pe inang dapat husnul khotimah, berarti indah pe nasalamat. On ma inang doa na paling leges doa selamat. Dia dole nasalamati. Badan ni ba? Ruh ni ba? Amal ni ba? Harto ni ba? Jabatan, ada yang pernah selamat. Selamat artinya jumpa dengan Allah, karena tujuan hanya Allah. Wahai hambaku, kau nyatakan rasa rindumu padaku sewaktu kau di dunia. Ini Allah. Wahai hambaku, kau nyatakan rasa rindumu padaku sewaktu kau di dunia. Kunyatakan rasa rinduku padamu setelah kau di akhirat. Kalau ku nyatakan rinduku sekarang, habislah rindumu padaku, sedangkan perjalananmu masih panjang. Jantung Allah menyediakan ambil bagi daunia sama isya, ibatan daunia marsyu ita, ngaruh menjalankan tak? Menjalankan hanya Allah, bukan surga, bukan karena takut neraka, bukan karena ini, bukan karena itu. Tapi yang dicari adalah Allah.
Berkat ni syafaat kita minta, insyaAllah jumpa nanti kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Bayar hebatnya perjuangan kita mintai. Gara-gara ni apa? Ayah rumah sudah saya sandikan marsulat Allah ta'ala. Maka nawadarita bahan-bahan mengirimkan salat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Sekali naik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hada ila yaumil akhirah. Mudah-mudahan berkat ni selawat kita baca onon diakui Nabi minta sandikan bahasa kita sudah umat-umat ni. Dapat napa di kita duniaun, dapat nata mai kita sandikan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapa anda dirahmatinya Allah Subhanahu wa taala. Senang duramu ya umat nama ngajiun. Amu ayah tadi dia dah amu tanah mengajiun. Ditinggal pun mabaya kasibukan ni ba. Namar jagal aturan natu kobun natu saba na adong dalanan isang ajo homa umak ditinggal pun bo. Ken porna ruan taman dapur kon tapi ilmu itu gunanya untuk diamal. Ada guna nangin suy katandai Allah Subhanahu wa taala. Karena indah dong ita na mempunyai harta, indah dong ita na mempunyai ilmu, indah dong kita na mempunyai jabatan. Segala sesuatunya adalah kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Segala sesuatunya adalah binasa. Yang tidak binasa hanyalah zat Allah yang wajib wujud. Harta ita pun ada? Ahli yang dipertaruhkan, na dipasahan, na dititipkan ya Allah. Ilmu ini milik tadi, milik ni sedih. Pandangan kita pun ada, pendengaran kita pun ada. HP umat naroju kita itu adalah semata-mata titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Lahir kita inang tu injang dunia nah dong bayan kita berdoa HP. Perbedaan pengape dong. Perbedaan ngadong. Ini bahasa orang tu injang naik butuh jolo ni matanya. Ide ya deh. Berarti indah tak bosan di umat namar tidak. Tak ada dia anak lahir langsung naik kumis. Ada yang tahu? Langsung bajenggot, langsung marjambang, langsung kaya, langsung punya bagas, langsung punya kendaraan, langsung punya jabatan. Ada yang berarti ayah umat nahi nulu kita, namis kita. Kita pikir kot majul sama dia doa asal kejadian tak. Mungkin doa asal kejadian tak? Setetes air hina. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Betul tak? Tanpa sehelai benang. Bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang? Kemudian dekat rahmatnya Tuhan
Kau bisa jadi orang, tak sadarkah, tak madukah, kau kira dirimu siapa? Ulang balangan bila lagi yang di dunia itu. Nah, pinjaman doa ayah umat sude. Di pasaran Allah ada saatnya nanti. Latus alunna yauma izin anin. Mana dulu barang yang kutitipkan? Mana dulu yang kupetarohkan? Media sinakayuan na pasahati dio, media pandangan na pasahati, media pendengaran na pasahati. Sini, mari kembalikan. On madana borati sandigan para tanggung jawab kon tujolon ya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak na dirahmatin ya Allah. On kajinta ita bahas jolo hadis inang yang berasal dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ahma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu. Ada artinya jangan kamu saling mendengki. On saja ada na perlu payasonon tema. Wa la tahasadu apa artinya? Jangan saling mendengki. Wa la tanajashu. Ulang kamu pak godang-godang harga pelamar jagal. Betul? Haning na kita la tahasadu, jangan saling mendeng, dongki, tungging, akak bana mesti. Sarang tebang-tebang tong dulu tungging meje. On madongki. On madosa na pertama kali terjadi di langit. Dongki ma iblis tu Nabi Adam. On madosa na pertama kali terjadi di bumi. Dongki ma qabil duha, maka na ibununya. Rona jolo ayah umat iblis manopot-kon Fir'aun. Ma dari duka ala dakwar rububiyah. Ahamali alasanmu Fir'aun suyakuho dirimu Tuhan. Dok majalobe. Ahamaning Fir'aun laknatullah. Di alfi sahir. Saya punya tukang sihir 1000 orang. Mana tukang sihirmu? Bawa kemari. Datangkan semua. Iundang Fir'aun ma tukang sihirnya nabahatut. 3 anak lagi 1000 tukang sihirnya. Iparas pasang kalay mantong masih panjitaon sinaluan nama. Ibain kalay masihirnya leon di jero ni iblis laknatullah. Wala natali marubah menjadi ulok mantong menjadi lipan segala macam masihir ibain kalay jero ni iblis. Nah hebat dohon tong na Fir'aun niya. Jadi on masuyak ko dirimu Tuhan. Dung ibain tukang sihiron masihirnya lay jero ni iblis. Sa ngompus de ibain iblis sude. Sa ngompus de ibainnya. Suni maya sinaluan mo mga kutuhan ko. Auson sinaluan ko, jangan kan Tuhan. Hambo ni Tuhan ay ngajari mo awe. Marsipay mo ma-iblis to Fir'aun. On macontona, nasala pay mo nasala. Ima sumara, maluba. Ang kung alak natin natin, so bisa pay mo nasala. Ang walak nasala, do ipay mo kaya nasala. Ida, do ipalubahan. Ang walak na bodo, do iya dari iya na bodo. Mun mabodo, may. Jadi yang pernah pintar, guru ni basuh di bawah pintar. Betul eh? Kalau kamu kan guru kita bodoh kita mau tuh. Mau bodoh dia bapak yang pernah pintar guru ni ba, insyaallah dan betai mapin. Mak ipai mo iblis ma, isenang kini Fir'aun laknatullah mayantong sinaluan mo nang Tuhan mahoy lalaho. Ausong sinaluan kon ulang majolo Tuhan da, hambo niya pengayang kuan be. Gara-gara niya ha. Binasa Fir'aun gara-gara dongki. Binasa iblis gara-gara dongki. Ahama dongki ni Fir'aun na jolo. Dongki iya tu Nabi Musa. Alak na patuh dah boy lang Fir'aunon. Ben patuh na ya taat na ya tu Allah. Aha sajo pangiduan niya mukobul. Aha sajo giot niruan niya tercapai. Akhirnya ben tembus sajo na diruan niya. Ahama niya. Ana rabbukumul a'la. Iya deman niya Tuhan. Arana mukobul sajo pangiduan niya. Makana ulang kita heran ketika doa tak indah diijabah Allah. Nikmat na godang deh. Arana anggo ikubulkon Allah sajo ramon umak sombong ang wawa asal mandoah mukobul deh. Ning na sajo. Daw juga tong nasumukobul. Lihat contohnya Bal'am bin Ba'uro. Setiap mendoa Bal'am bin Ba'uro pasti diijabah Allah. Bodi sada saat najolo ahama. Ya Bal'am doah kon majolo. Sumunang kami mga laon Musa. Monang anyalak bani Israelon. Kalah Musa. Indaraya sungon dia pe. Indaw unjung ulatih lidah kon mandokon nasopade. Indaw unjung mandoah tunasot cocok tunasopade. Bujuk-bujuk kalay, itawarkon kalay jabatan, harto, kenderaan, bagas nagodang, ada buru nalaga, indah dong, indah terbujuk kalay.
Akhir na ito pot kun kalay dada burunay. Dok majolo diangkang mo. Dialak laimi. Asal maraho mambujuk alak laimi suiduah kunya mo nang kami. Kalah Nabi Musa. Ilenjo sere. Bope na 100 ameh gyot mo. Bope na 200 ameh. Margolang kotong kinay. Maranting-anting. Markerabu. Wonjong longkop sude. Ngada beda begurar nantong baya dada boru. Dosir maijurnia. Baya, marpayah-payah itawon kon manjalay sere sa ame sa haram. Konon majolontong tinggal manjagit. Bo, naningisi din tong baya. Ijagit masukon itawaran niya layon. Ibujukia maalaklay niya bal ambin bauro. Kaya bang suamingku, tolong malang ajulo akon sukala Musa mo ng Bani Israel. Inda jauh, sundia pinda jauh. Inda unjung ulati, papanganan mandok na supade. Kon majawab ni Balam. Ujung-ujung na ibujuk piga-piga nuli. Anggo na soraho mandoah kon na marsarak maita. On madana danguli ilalabal amon. Iya na hulungan ruan itu ada burunyaon. Tarlaga busentong, sugarintong najad ada burunyay olo. Adong din tong alaki sombong nangatangong para hajat ni rupo ang luhurok di. Olo suido ko nantong jad rupo niya sa kirona ro rajia mo ko ona de peya so ni. So, unipi sombong nang hatanggo. Ang goin dara homando ako na lebih baik paulang maaw pataharu maaw tua mantan. Ning ada burunya oh. Ngada bedabe. Ison makalah na Balam bin Bauro. Kalah mabalam bin Bauro. Manduah maya inang ioban maipacu magkudo indara mardalan kudoon. Arana indaw yung ioban tu tempat maksiat. Ibantingnya icambukia kudoon mulak-mulak mardalan. Tar 2 meter do unggal. Icambukia ibas-basia. Mardalan tar 3 meter unggal, isa jo mainang karejonya. Ipak saya ku doon sampai tolap tu puncak bukitan. Manduah maya alak na bahat maiso. Maning ya Allah ya Tuhanku, on nagit marporang pasukan ni Musa dut pasukan Bani Israel. Pamonang Musa pakalah Bani Israel. Sana de inda na sumani. Inda na sumani dabo nasalado kondo hoy ulangi jolo. Sundiado, pakalah Musa pabonang Bani Israel. Manduah busia maya padonila. Ya Allah ya Tuhanku, pakalah Bani Israel pamonang Musa. Leng na ido bege ini kalay. Akhir na patulun nila, inda na sunguni dabo Balam. Sundiado, pakalah Musa pabonang Bani Israel. Boy duah kunya maboto. Ya Allah ya Tuhanku, pamonang Bani Israel pakalah Musa. Maginjang dinanisan tong kini inang lidah niya. Menjulur tutanoy. Akhirna ayah umat. Mati kafir. Balam bin Bauro. On masuk hati-hati dah inang. Ulang salah dua kon ko. Ben bandel anak mi kurang ajar doa betul mabodat nak odang. Bo jadi bodat anak midung na tuho. Ulang sungni dah. On ma. La ta'asadu ning nabinta. Artinya jangan saling mendengki. Onya hari penang kini wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru. Ulang kamu saling mendongki. Arana dongkion umak inda dongon kasalamatan yon. Yakin domo? Tungging. Margonti karo sinialak goyak marwamu. Tartabusi alak motor na baru mancit maulumu. Dong kido korarna. Sundian ada kondok ngi zawalun nikmah. Iradatu zawalin nikmah anil goir. Porramu sumela naimati ngon anak borui. Porramu sumela nikmati ngon bayoy. Pindah tuho. Bo pengat tuho pindah. Napokon na ulang sugari di bayoy martahan sinadongan ibe. Adong jabatan niya goyak roamu. Tarbagu niya bakas niya goyak roamu. Tartabusi iya lamari na baru. Tartabusi iya karosi na baru. Ngaso nang roamu. Dongki goyak maramu. Sundia sugari so sarupuamu ulang adong hartona, ulang adong jabatan na, ulang adong kendaraan na. On mada inang patureontay so mangaji sa joy tatiop ari Rabu. Adong na joloy nang sadabayo na dongki. Namawan na dongki. Adong sadabayo alak na soleh, ustad guru. Karejo ni bayoon mengajari raja, mengajari rukun-rukun Islam, hukum-hukum Islam, mengenai syarat-syarat sumbayang sudah iajaran, mengenai cara-cara ni puaso, cara mengeluarkan zakat, haji, umroh, membaca Al-Quran, sudah iajari ustadon. Marulang saja madabayoon, alak masolehon, tumakas ni rajaan. Rupana adong wazir ni rajaon, menteri niya, dongki tu ustadon. Goyak doan niya.
ning nama. Jadda mo mangkuling kala kinang indan yan igurayho. Diges de dahon na bayanan. Nimo. Sombong me. Una suni iben ko. Jadi dong kimabayon. Mauwa ma? Ndaba na bayon be. Ondonok mon lalu ustaton turajay. Madaw may baon. Naman jayon angkon ubunu bayon. Ngironya. Angkon na ubunu bayon. Gara-gara niya baya marangkak majarang madaw maawon rajay. Nda cocokon. Angkon na ubunu. Sundia do maray carana. Mana jopan widarwani rajay paiday-daya. Mana hulungan widarwani rajay paiday-daya. Arana marulang saja itu bakas ni rajaan. Rajaan pentok rajaan na beriman inang. Tuntutong puranya membutuh hukum, puranya membutuh masalah agama seluk-beluk, nadong na terjadi mengenai zikir, mengenai ibadah sudah puranya mempelajari na. Marulang saja ma ayah umak bayoon. Bosun dia do maray caranion, iundangi ama bayoon mangan. Kita jolo mangan tu bakasan. Ala nang kon beda bawa indah ba? Unda pada ulala. Sasakali baya pinomat tarundang guru tu bakas ni ba. Ampun ra mangalir tu iba berkahan nai, kaberkahan nai, ilmu nai, iundangi yang mabayoon mangan tu bagas. Iba niya madungan na inang na bau-bau, joring, parira, bawang na bahat-bahat. Dung mangan bayoon, tuntun marangkan matubakas ni rajaan. Dahil suy butuho ustad, pala mangajar ko naron tu rajay, tolong tardaw ho ulang marunok tu, sulang bau ilala rajay. Ipuday iya ma ustaton. Oh, apa lantongnya tu madaki maya mangajar itu tupiya mapapangan niya. Tutupiya mapapangan niya. So lang wabjoring ilalarajay. Salo si mga jimulak ya. Incokot kin marangkan mga iundang bayo ibu sa mamangan. Isa jo madongan na iba niya na bau-bau. Akhirna ipit na hiya ma bendong kinyawan. Kay may tupot ko niya panjagunay. Abuto na hirana ng mangida ustad tay. Bomangwa. Bo, ligintong indaw julay para tiyon ko, asal mangajar iya rajay, anak ni rajay, totop na itutup niya baba niya. Awya kinaubin bau na di ilalaya rajay. Ang konudo ko nun tu rajay. Ang kon ulapor ko nun. Ning bayoon matukang pitanahon, bo. Ilapor ko niya madaw tu rajay. O baginda raja, sadarwa musoni marsya jar tu ustati. Ang wow mangidap ustaton, ustad na sola, boron ustad na kurang ajar. Arana sa tiop mangajar raja, tutup na itutup niya baba niya. Nang icaritoon niya matualak na bahaton, bahaso na bauan niya ilalay ako, baginda raja. Mga among kantong na rajaon. Tentong mayundang ya sa jo, ijamu yamangan, tutup na bau-bau. Nabauan ilalay ako raja nami. Awin na padiulala, idokon mantong raja ni ba na bau? Da cocok tuawon. Jadi sundia naman ni ramu, awang ko ni ruang ko pada may ipaantak ma, ulang bipilan agad marisyajar ilala rajay, ulang ibe ustad na. Iligi raja yun yung cokot pila mangajar ya, sanga butul na udo ko nun. Masuk mantong ustaton, mangajar busay maari berikut na. Nya to, mada itutupya mapapangan niya. Padonok jolo sotik duson. Padonok jolo, ni rajaon. Mun ipadonok kia. Tuntuntong matanda menon mop ni papanganon, mun itutupya mada, manya to na idok ni bayoy. Manya to na idokon ni waziron. Ndaba na bionde. On menjadi kainuan madibaon. Bonggal mentong kinna itu dia. Bahaso iba, raja na kotor, raja na bau, raja na sutontu. Akhirnya tulis raja ima ayah umak surat. Tulis sama surat. Sasampai na suraton tu tanganmu, bunuh bayoon. Imay sini suraton. Ilen ma inang suraton bo, tu ustaton. On ma ustad bo, tolong jolo oban suraton, tu algo joan. Tukang pancung mentong te. Iyoban ma. Pala iyoban niya madumulak yan na mangajari ustaton, mangajari rajaon, iyoban niya mabaya surato. Job mantong ruan niya, raja mantong alak na mulia, na di agung-agung kon, na di hormat-hormatan. Kerajaan niya luas, harto niya bolak, kaya kayon niya nga natanggung-tanggung, alak manaruh hormat sudah tu siya, menghargai ia, iyoban niya mada suraton. Marasyo madadat wasir nang kinan. Ustad, ahri ni surat na yun, ahri na yawan ni ayahin na yawan ni ustad. Ala surat na raja idon. Dadong jojo ki ustad ti mangoban na. Aw mamangoban na. Aw mamangoban na. Inda ba aw do nang kinari amanahkon. Busar-busar to kinay raja ito. Inda. Ulen dio 2000 rial, 2000 dinar. Ilehe niya mainang epeng tu ustaton, asal lalu ya na mangoban suraton. Arana parsangkaan niya ang jabat surat nangon raja, untung na sangat godang epeng tong kinay 40 juta bahkan 100 juta. Ang epeng godang mo naman jadyon. Makayo man to kinay ustaton, iba na kuyak ruwa pay dia sa orang naon. Daba na beyon be. Aw mangoban na ipaksa-paksa ya ustaton. Inda tarilak pon ustati buto tarpaksa ilehe niya suraton. Nabo niya. Ilenia suraton.
Yoban bayoon mawasiron suraton on manangkin tutukang pancung algojoy. Yoban niya masuraton sa pala ibaca tukang. Tewi daison isini suraton ning ya. Nagit ibun do ho. Inda man. Inda na awi sa betul na nangkin mangoban na. Ustati di na upangide dengan tangannya painte jolo mulak sulen mulak tura inda ba na ipoko na ido isini surat. Sesampai na suraton tutanganmu. Bunuh yang membawa surat ini. Akhir na boto ayah uma inda tarilakpon bayo ibe. Inda tarilakpon ya, inda na awin angkin mangido tolong majulodo, inda awin angkin sa betul na namangoban suraton. Na upangide dengan tangan ni ustati aturan iya don. Tentong may daya karugian non bo, may daya kahancuran non, may daya bahayay. Sangka yang kina untung na godang, iman tong subahat na tubang-tubang mangkuling, untung maruntungnya baya na maranaki. Ang guaw baya taruntung na maranaki. Marbeda di maruntung dan taruntung. Pala maruntung kebaikan itu, tayang go taruntung pandokon na tunajat mi tujuan ni. Taruntung baya na tuawan. Tingatar pa ingod anak ni ba? Ngatar pa ingod buru ni ba? Ngatar pa ingod tiya istri niya, taruntung baya na tuawan. Tebo pingatar pa ingod ko umai ayah, sobar ko. Sobar. Adong, amal na gorang video ayah. Pula na hopi manyap sa pakyan sobar ko. Pala na hopi ben umaon mardahan sobar ko. Namay arana tanggung jawab di ita do alak layon. Akhir na dung sampai suraton tutangan ni Algojoy langsung maboto ipancungia talonan ni Bayoy. Pala turang hari dah boleh lingro ustati. Biar do na tu dia ni rani raja itu. Perasaannya nang mati do Bayoy mau na bunuh, mau na pancung. Susungan ni Ustaz senjolo. Do raja, do baginda. Indah lang lalu yoban ko surati. Lalu do baginda. Uwan. Oni aso songoni yang gosongoni. Uwan do dabo baginda surat ni rajai. Tai di tongandalan ipangido wasir ni rajai. Ipangido menteri ni rajai. Angkun iya maleni nga mangoban surat ibo. Padahal naudo kondo angkun au mangoban na indah angkun ling na iya. Hari lang sa betul na terjadi. Icari toon ustaton mah. Na betul dia ilalabo na bau ning rajai madah. Terus terang maya marsapa tu ustaton. Allah baginda. Nauzubillah mangido mohobjo baginda raja. Inda na na bau hula la raja. Te ido kon wasiron, ido kon alak na bahat, bahaso na bau ilalaho. Bahkan marungi cari toon ko, igembar-gembar kon ko tujay tujulu. Bahaso au raja na bau. Allah mangido mohobjo baginda. Sabutul na dabo asal get raw tuson mangaji ijamu menteri ni maawi ijamu wasir ni maawi iba niya mabayadongan na nabaw-baw joring parirana piadong abo peisi. Jadi berarti yang mengajar rajai ututuk papanganku inda dabo bin nabaw hula la raja mabiaraw muab bayabaw ni papanganku ido sututuk nasoni do lang baya nasoni do lang ang gosoni na pantas may hukuman itu siya ning rajai betul pantas. Hukuman tu tukang dong alak na hasud maka na kaum bapak kaum ibu tinggalkanlah yang menghasud tinggalkan ma-uma na menghasudon ulang si hasud ombar balokmu apalagi bangso guru-guru sangay hukum Allah itainang di kinjang duniaon ulang goyak roamu timaudok manaliwati Imam Nawawi ketika merangkat yang mengaji ya Allah ya Tuhanku ulang pabotoon tua ucacat ni gurungkon ulang pati dia on di jolongku ya Allah aib ni gurungkon arana ita sude ayah umak na hadiron rapadong don cacat nyon ram adong do aib nyon imaya marnapal ka narap pargabus don imaya marnapal ka narap na panipu don narap na tukang pitanah don narap tagi do ilalanaon manggibah mangaduadu mangupat kala no tagi yani sampai margujo do mapapangani. Tayon mauma nautekan kondi kita berkah ni pengajian tahun yantak mauma nasungunan tarantak deh na pertama la ta'asadu ulang nangkin mandong on maca dito nialak na dong kyun da imaca dito nialak na dong ki kemudian ahad la tanajashu ahad nang kinartina pala si parjagal ko alak argana 100.000 igan ko 550.000 manyakiti do inangon. Oni ulang pagodang-godang kon ulang pamurah-murah ayong negerar na ahli khibro sundian ni kon ahli khibro pemerintah ada kanila siap indah tola lewat 40.000 nih ya misalnya
Jadi indah tolai tagaris be 50.000 o 60.000 70.000 tanaja syukurarna bukannya menolong anggo songonon uma menyakiti alak domon. Memang indah dong hidupannya di kitab mengambil untung mesti 5%, mesti 10%, indah dong. Tujuan ni namar jagal ligor diribih untuk mendapatkan untung. Indah dong alak namar jagal menjalai rugi. Ya dong deh. Menjalai untung deh tentong bayar ulang makudang tu ibain. Ulang makudang tu oni pamurah-murahon. Nangunjung mikir tu mak ni danak tu pasar. Tu panyabungan. Boy tawaria mada barang. Idokon parjakalon mantong nagorang mi disadusawan keluarga na ala ite anggo parjakal na iyan nang meninggal mi niya benonok na niya po. Kadang-kadang di pasar panyabungan pintok suni nagorang mi iba ini harga nila siyak 35 ti sudu nang kin 30 do ay sudu nang kin 25 maka na kaum bapak kaum ibu ulang iba pa kodang-kodang kon ulang antong pamurah-murahon sugari tar sarupo arga gara-gara ipamurah ho jakal mi indala ku jakal ni bayo. Te ulang daw kon patunda ni nay pajongjong ni ay parjagalan so ngalaku jagal mo. Nabahatan ni alak sonon. Laku do sonari jagal tay Allah bayadung do bayang marbuka siya nu ngalaku be. Ulang kait-kait kon tu si. Betul lah dikait-kait kon. Apapun yang terjadi di atas dunia, jangan anggap itu merupakan sebab sebagai dasar penilaianmu ning Allah Ta'ala. Cukuplah takdirku dasar di dalam penilaianmu. Ulang dokon umak ben na marbukai parjagalan ni jolomi so ngalaku jagalmu. So ni mabayar joking ku sonari nga arula ko bejagal. Ulang dokon patunda ni buka niya parjagalan. On makan? Jadi menyalahkan kalak mitanaron padahal doon tak takdir sian Allah Subhanahu wa taala. La tanajashu datola pa kodang-kodang arga. Arana tujuan na pe umak marjagal manolong kalak. Maka na pala marjagal ko iutang alak sobar ko. Yan naman nolong daw ng kiniat mo. Pintong inang marjakal daw sotik-sotik. Mudah-mudahan ngoncaku busa jodoh keluar panang banipeng na panabusip pa balanjo. Nado untung na ulang majolo untung mayo ujung pangkal nang ada. Ngadong, mako pangkal mako ujung. So ni ma. Akhir na binoto lalu parsipat niya alak di kampung ni bay. On na parutangan on. On na jujuran on, nara on na bayar utang. Ang gona-onan cokot tun cokot. Akhir na nga mulak ngaro robe nga marsusyo be iya gakia lupa iba rubuse maya tina sunido na marjakalon ira suya mudo modali jurdo iutang jolo jakali baya majokot-jokot jamopat do pe make mahubaya tu pasaran iutang majagal iutang masayur iutang maarabir iutang manaron sude sodong gadison dung laku naron potang-potang baru ibayar padahal nayaron pun kadang ulat ni 20.000 do kadang-kadang 10.000 bagai maya baya kadang manombo indah buka dasar sadari rade awan ma awan mada mustami'in wal mustami'at jadi seulang sombong itaya seulang dongki pakai umak doana Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal ujubi wal hasadi wal kibri ya zal jalali wal ikram sering dia bigamu umak doa kan Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal ujubi wal hasadi wal kibri ya zal jalali wal ikram ya Allah ya Tuhan nami payasma'ati atinami mundia minar riya daripada riya ada ini dokon riya membanggakan amal sendiri aduh berarti dia tidak onko kebaikanmu cari-cari onko sumbayang iya tu masjid suibu tu alak do na malim. Roya tu pengajianan sudokon kalak do na warak. Hari na songonian ria. Hati-hati di pakaian bisa ria, di pangkuling bisa ria, di perpidato bisa ria. Ustad na ceramah bisa ria dalam ucapan. Ijala iya kata-kata na denggan sujud ruannya alak mangidaya. Na paten-paten ni pandok na anggo ustad na iyan. Ningkalak mantong. Bonggal busay matusia. Ndabe mun manjadi-jadi ma. Ima suibayan ng kindohna Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal ujubi busay day nang ujupon heran terhadap diri sendiri heran ko inang tu amalmu heran ko tu sumbayang mo ben bahat na rakaat na sasaborngin heran ko tu dirimu ben terbaca tulu juz saborngin heran ko tu dirimu bentahan ko martahlil 5.000 sakali juhuk ay ujub de korarni ngada po na to amalan sajo inang disabaan karejo ho nabolakan do pe karejo onon konon bo dua pantak nai inda baya lalu awon ni ramu ipara suasok kon ko ipar kerer kon ko mudah-mudahan leng salo sajo amang ni ro inda iba namang karejo on nai
Indah iba ning ruwa namang karijoon nay. Walau ligi nang kinbaya bolak na suhot na jadi patureon, maul na jadi karijoon kon ning ruwa indah iba namang karijoon nay. Heran maho tu dirimu, me gorarna. Ay madang ujub. Kemudian depe minar riya'i wal ujubi. Kaninang kin. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal ujubi wal hasadi dongki on manangkin nay tabahasi. Wal kibri takabbur manggodam. Sombong. Mabaya sombongon kon. Adong na napatut sombongon kon. Ndadong timay tado kon nangkin do titipan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nangkan ita paulak do umak sandigan suditu siyaon. Paulakon. Mangkana wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ulang ko jolo mate ang goin dape salamat ko. Ulang ko jolo mate ang goin dape salamat. So dia de. Inna lillahi ibadan jasaduhu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Adong de rupa manusiaon mangoluya di ginjang dunia maraktivitas karejo iya songon dia na biasa tayang buruh niya matar paulakia tujolo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Palatokin na inang maninggal ita masalamat mi alak na sununan. Inda ang kondung mate inang suy paulak dompak mangolu par paulak masude. Ahadu paulak ko ni na ita par pinjami ipaulak masude to Allah subhanahu wa ta'ala. On kesempatan on Allah ta'ala don ben na itunjukin niya do inang soroy tayson marhadir. Ang go inda petunjuk niya sampai do inang tuson. Ang go inda petunjuk ni Allah bisa ditamangan. Ang go inda petunjuk niya tarangkat do tanganon. Ang go inda petunjuk niya bisa do mataon mangaligi. Ang go inda petunjuk niya bisa do supingon marbinege. Berarti ang gusto ni Allah do sude. Allah ta'ala do ayah umak sude. On mada so amal kon inang bismillahi kana ma kana. Bismillahi yakunu ma yakunu. Bismillahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Nang lewat jadi, nang kan naro jadi urusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nadung terjadi urusan niya. Naget terjadi urusan niya. Arana na mangulon inang ibain ita mangulo so bisa mate. Idunan yon, so bisa cuman so lang bosan ita painte kamatian non ibain Allah mainan. Maparmainan na jabatan itu adalah mainan. Kendaraan itu adalah mainan. Istri adalah mainan. Suami adalah mainan. Cucu adalah mainan. Sudah mainan don. Jangan kita tertipu gara-gara mainan. Madapot malang kininang. Dia do na so dapoti. Allahumma tahhir qulubana. Ya Allah bersihkanlah hati kami minar riya'i wal ujubi wal hasadi wal kibri ya zal jalali wal ikram. Tolong mapayas hati-hati nami ya Allah dari sifat riya dan ujub. Kanima daripada sifat riya dan ujub wal hasadi dan dong wal kibri dan takab ya zal jalali wal ikram. Ti ima ya bayana na ita perlu ditaison. Sun dia sugari su ias hati-hati on bo. Sun dia surap ias hati-hati enta. Ulang adong sugari maksiat daw mon kita dosa-dosa kemaksiatan. Ulang adong sugari ruanta untuk berniat membain najat. Sugari marbuka tu ita kebaikan masude. Ulang adong ruani ba ulang majolo mangkarijohon na. Berniat untuk berbuat jahat, berniat untuk berbuat maksiat. Indah jungada. Ita maya umak nabi sama mikirkon naon. Indah dong alak na mampu patureho. Lang bahaya na ayah umak pula dong kinang kini. Bahaya na. Yang pertama bahaya ni dongki. Gomun la yantahi. Artina Roma inang kasusahan indah dong ujung-ujungnya. Ligi daw. Pala ita pakai umak sifat dongki on na bahaya na pertama. Roma sifat susah. Marsa. Sedih. Indah dong abis-abis na. Rope sinakayawan indah tenang ilala. Sehat pe ibanga sonang ruwa. Dapat pejabatan indah sonang ruwa. Pinailaksanaan mo inang indah dong napatenang kon indah dong binamanyunang kon. Selidiki jolo inang. Mungkin adong repentong sifat dong. Itu sabetul naon. Lihat dong sifat dong ki. Terjadi duka cita, kesusahan na sangat mendalam. Indah dong abis-abis na. Teon maya karejo na mangulon, manjalay ketenangan.
bin na tinang dutong uma ilala mo isun siling ruamo. Ang guna so tinang sugar ilala ho ngajat na roho baby. Jadi tinang ilala arana alak na jalan-jalani so ni naman dalami agama isun mauma kitinangan na butul nai. Marhar to pita ang guna so mangarti do agama. Adong pejabatan ta ang guna so mangarti do suluk buluk ni agama. Nga nadaputon uma kitinangan na. Yakin do mo? Nadaputon. Daya apabila mulak kita tu agama, inna lillah wa inna ilaihi rojiun. Paulak sudah tu Allah. Ang jabat ita paulak sudah tu Allah. Ia do memang urus na sa ngagit sundia bainon niya tu ita. Ro pito kinay asehatan tartarimo, ro panyakit tartarimo, pujian tartarimo, cacian tartarimo. Aha sajo ayah umak narongan Allah Ta'ala. Lapang indorani ba manjagit na. On mada naidokon Islam. Salamat mo. Madung ibu bapak na dirahmati na Allah. Napadua na ng kinayah umak. Musibah, terjadi musibah. La yu'jaru alaiha. Amal ibadah na ilaksanawan mo, inda marpahalo. Sumbayang ko'y nang jalan terus. Tion pesan ni iblis ng kintua, tu Fir'aun. Ho gara-gara niya, hadulay so, dikutuk Allah ko. Ning Fir'aun busi, madamandukon iblis. Gara-gara ni dongki, ning iblis. Aw pebuto gara-gara ni dongki juo ma, susunguno naw, ning Fir'aun. Nangkin iblis paingot Fir'aun, on Fir'aun busi na mapaingot iblis. Nasala marsi payungot tu nasala. Rade maruba. Indara. Mar nasihat angkon alak nasihat de. Angkon orang sehat gid mar nasihat ya. Iya pin orang sehat do. Jadi alak nasihat do na bisa mar nasihat. Alak na pintar do, nara murid na pintar. Mope uma inda tara malkon ko sudah ahana dapot mi ison. Pinomat deba. Pinomat sebahagian. Kalau kau tidak bisa menjadi bintang yang menerangi malam, setidak-tidaknya jadilah kunang-kunang penghias malam. Kalau mau jadi bintang, jadilah yang paling terang. Kalau mau jadi mimpi, jadilah mimpi yang paling indah. Kalau kau mengenal aku, jadilah orang yang paling baik yang pernah aku kenal. May tabi kayon. Ondo bainon ta uma na mangulon, sundia soholong ruani Allah di ita. Sundia soholong ruani Rasulullah di ita. Akhirna sonang ruana mangulon. Rope kamiskinan terjagit duhot lapang dada. Rope ayah umak cacian terjagit duhot lapang dada. Inda ampun nai puji alak da buntong sojok rua. Ipitnah kalak icaci alak paulak tu Allah. Ya Allah ya Tuhanku, ulang babain akibat ni pitnahannya itu ya Allah. Paladong alak namin na kusuni maduah ko ninang. Ya Allah ya Tuhanku, ulang bain maakibat buruk ni fitnahan ni bayo itu ya Allah. Pala na dong akibat buruk paulak matusia ya Allah. Malay caci alak tokin na iligi. Iburuk-buruk ko apalagi guru-guru umak na caci mon na fitnamon ligi. Mulak matuho fitnahan ni. Al-Islamu ma'jubun bil muslimin. Imasuning nabinta. Islam itu terdinding gara-gara Islam yang lain. Ita do sesama Islamon na marsipau to otoani. Betul ini ruamu. Ita doon na marsi cacian ni. Ita doon na marsi pitnahan ni. Ita doon na marsi gabusan ni. Indaray ta ayah umak marsi boloan, marsi opkopan. Marsi ahado, marsi tuding-tudingan. Marsi caci-cacian, na marombar balok. Ayah nadut anak na, suami nadut istri na, inda marsi pangkulingan matulupul-tulu tahun. Paasing-asing tataring. Epeng 1.000 rupiah yang kau bagi. On masunikah korab korut ayahi. Ahari gunana. So menyatu akidah murid akidah niya. Menyatu batin murid batin niya. Palay caci alak lain mumanci dilalahoy nang. Boy ma berarti masa batin korut dia. Malay puji alak anak mujob derwamu. Boy puji alak anak ni ba job dorani ba saru korut na iba mantongan ni. Ima so ayah ni iba mandok anak ni ba. Ayah ni nga iba ayah ni iba buse. Anggi ning anak buri tahu. Oh, ompong ningku, ang gining bayo tahu, abang ningku, titong marang, iya tentu bisa umarabang. Ay masudokon, ompong dongan, kanide. Marayahi pamulak to nang iba. Denggan ko dabo ayah, bisuk ko dabo ayah, sumbayang ko dabo ayah, aso di suni idokon ko, tema sabati nanto. Arana ang ko jabat naron maksiat ya, mardosa ya, dot may baona. Tema sabatin, masa parau. Ita pena sa parau di tason ulang hanya idunyaon saja nasonon. Mudah-mudahan sunan may darap runggusan digan di jolo ni Allah Subhanahu wa taala. Kasalamat ita mon dunyaon terus tu ulang hanya din on bukti na mo on di ita ayahuma. Bukti mon.
Bukti na moon, mudah-mudahan ulang ulat ni dunia saja na songon ita. Sandigan pe mandapot kon rahmat ni Allah, marami-rami may ta songon ayah uma. Marami-ra doahkon ma ayah, doahkon ma uma. Allahumma la tu'allik qulubana bi syai'in min ghairika ya rabbal alamin. Ya Allah, ulang bay na ati-ating kumargantung tu selain ko ya Allah. Sulang godang ramu tu hartoni. Sulang godang ramu tu barang seremi. Sulang godang ramu tu alak laini. Indah tola godang ruah tu selain Allah. Bo, indah tola. Indah bin naso olong do. Tinggal lagi ulang magodang turamu. Gara-gara ni alak laini tinggal masumbayangmu. Gara-gara ni istri mi tinggal masumbayangmu. Tolong malang aja ayah uco. Sita pala lu sabionon. Bo abis waktu majam tulu na sorong do pelay na sumbayang. Asik dibakas adat markobar gara-gara adat lupa ibadat. Pantun tu pe keluar. Nah suni do kadang-kadang dibakas adat. Oh lo kan? Indah pinadong namangan. Pantun tu pe alak na marupiuk do mabituana. Bo pina mentang-mentang malu ya marpantun ako sa ikaluar kon bisude ari na injang. Alak na marmalian waktu na kita habis. Jangan gara-gara adat lupa lupa ibadat. On mada mustamiin wal mustamiat. Jadi madapot nang kinduhan nai. Allahumma la tu'alliq qulubana bi syai'in min ghairika ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, ulang bain ati-atingku margantung tu selain ko. Doahkon ma. Anak ni ba idoahkon. Suami idoahkon, istri idoahkon, paum pun ni ba idoahkon. Indah ben nasotola uma bolak harto ni ba, deges bakas ni ba. Ti ulang gara-gara ni bakas na degeson mga lupaw ni ba tu Allah. Ulang gara-gara ni harto na bolakon mambay ni ba lupa tu Allah. Ulang gara-gara ni epeng gara-gara ni jabatanon mambay ni ba madawngon Allah. Ima guna ni duahon inang. Allahumma la tu'alliq qulubana bi syai'in min ghairika ya rabbal alamin. Jadi nang kinon mabahaya na padua na mulai tapake sifat dongki. Harapin nang kini na pertama dia ayah uma. Nang kini duka cita yang berkepanjangan, kesusahan yang berkepanjangan. Nah padua na amal ibadah yang kita lakuin, yang kita laksanakan tidak diberi pahala. Tinggal loja nama bayadita. Indai balos Allah Ta'ala. Indah dong ganjaran na dengan tuita. Maka na sumbayang pialaki jalan terus. Tai leng indah tanggung kotor na ati-ati na. Ang ko na martari mo na sumbayang inang namayas ma ati-ati. Namago may sombong, namago may dongki, mago may ria. Ang ko na martari mo. Jadi pelaling tarkaryoon maksiat padahal sumbayang di jalan terus. Iukur maso ni ayah. Mungkin lang abaya indah pinamartari mo sumbayang ki. Mungkin lang abaya indah pinajagit ni Allah Ta'ala amal ibadah ki. Mungkin lang abaya nasolabo dope tahlil na wamal ko ni. Nasolabo dope sikir ki na ulaksanaw ni. Bo ido ba inangon? Mapigan ang kini du on mabahyana. Napatulunan ng kini muzmatun la yu'madu. Alaknay mendapat celaan cacian. Bala alak tukang fitnah, alak naman dong kisah jo karejona. Ikucil kon ka alak mingon masyarakat. Ikucil tiang buho inang bu pinalain karejoni anak borui. Ulang kora uma marsara. Ulang kora pada umnya ling panasehat, ling nasihati. Ling paingot so mani. Aw butuh ingot idukon gurun taingan atolay. Aw butuh na jod na onok maupalajari. On di hukum na haram do hukum ni. Ipaingot do ni bay ulang antong ben patunda ni naron taraya margabus sa sakalingay pardungan ko bisa isi do manara pardungan niya. Sarupodot de uma sakik albalhi. Ada burunya na kotoran kalakuan na. Maksiat, margabus, mamitnah. Buah maning kalak tu siya. Paulak lang ada burumi. Awa amo rin gumso kanina, mambay na kotor sa jo karejona. Pangkuling na jadjad na nga tanggung. Mamintah kalak, mga dua-dua alak sa jo karejona. Paulak lang imajat na kalakuan na. Maningiya, malaw paulak na ron berarti sarupo may jahat na ami. Bope so ni jahat ya indaw paulak. Ima tugas ki, ima kewajiban ki membimbing na, mendidik na, sundia sumanjadi alak na denggan. Jadi pula jahat pe ayah dengan sabakasmu. Sundia do paingon, ulang langsung paulak. Ulang langsung kayo marangin tuang mantan, ulang ning mo. Nabahatan itong ayah-ayah na ni marangin mo jolo martulo bulan non, kay majolo tuang mantan tujayaan niya. Inda ni bantong ipai onpe. May do kon sakik albalhion, itugas ko may mga jarina, tugas ko may paingon na. Iya na jahat, upaulak mo sa berarti do tao majahat, sarupo jahat mami.
Arti na mo dahil kalak na jahat tiba ulang ibalos dot na jahat. Sundia do ibalos dot kebaikan. Imasud to lamar sadokah tu panangko. To lamar sadokah tu parjudi. To lamar sadokah tu parzina. Tai niat ta suyan takia karejo maksiati. Kan ini niat na. Jadi indah mangkuling ngombar balok mo. Ibalos ko busay mga mangkuling ko. Ipaingot ustad mamuna dua. Aso lang nga mangkuling ko doon ang buri. O lontong alak na ro ya tuson. Tinarap alak na ro do ita. Manarap na alak na ro doon. Palangaraya mangkuling ho parjolo mangkuling. Tingaya lusi iyan to. Padiar suni ngaya lusi iya. Salam ya songonon. Mangidumohop ko parjolo. Bupe na iya na marsala. Ho mangidumohop. On mada alak na mulia ida. On maalak na mulia. Yang kat Allah may insyaallah dirjat ni ba. On iban kalak tong najat tuho. Iban busi maibalos dohot najat. Sarupo jahat may bay. Igabusi iya iba. Igabusan busi iya. Itipu iya iba. Itipu busi iya. Berarti sarupo rapanipu iba. Jadi maradu ayah. Artinya sudah neta karejoon mendapat cacian dari Allah. Mendapat kehinaan. Sumbayang peya indah na makin mulia iya. Puasa sunat peya, tahajud niya nga tinggal, Tuhan yang nga tinggal. Tapi indah namun madono kiatu Allah. Ternyata makin jauh. Aso indah terbuang inang kotoran nadong di hati-hati. Makanya istighfar banyak ba? Istighfar banyak-banyak. Istighfar banyak ba? Kemudian wayas hutu alaihi rabbu. Gusar ma Allah Ta'ala di ita. Gara-gara sadalak doon na sunganon kalakuan na di itaan. O nabalay ta sa kampung. Rade. Murado ba sadalak doon na marjudi di kampung taan. Tinay sa jura mawila tu dia. Judol, judi online, pinjol, pinjaman online. Olo kan? Na ido manalaku. Ido manamusin. Sarupo sudah alaklay ada boru. Nadaga anak jadi poso-poso, bujing-bujing. Uma-uma na, jendo. Sarupo sudah. Paham deh, betul doh. Kemudian kaum bapak, kaum ibu na dirahmati Allah Subhanahu wa taala. On mada balosan tu alak-alak na mawanang kini na bersifat dohot sifat hasud dong. Imam suluk Nabi la tahasadu wala tanajashu. Aharbe ngapi tabahas inang wala tabagudu wala tadabaru. Arana waktu tapi umak madung habis. Arab putar songonon majolo pertemuan ta, mudah-mudahan barokah, manfaat, dapat kita ilmu na bisa membuat selamat ngun dunia terus tu akhirat. O na dong ison buida umak na perlu ibacaon. Aw dongan mandok na madiamu pula na dong keluhan na iban ko di karotas tulis. Bodang-bodang ban tulisan na sa sabutohon pinomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mada, untung maadong ison na hainang bo. Hajatnya mau melahirkan. Untung yung operasi deh. Kakakku, dia pada boy dai ini sun mangido jodoh do. Suang do mana iba pangiduan ni jodoh. Pala ngaro jodoh ni baru muna mo do. Masuk maya tua, take me out. Jadi kita doakan mudah-mudahan bagi na mga lahirkon sehat na ilahirkon sehat na mga lahirkon. Ulang songon na jolo anak burke ya marsapa. Adong antong dia tardaw bakas nangon bakas na mga lahirkon. Ahado na dongi ning nama. Bu jawab pa dun tong alak do bawi dani ngadu. Sudah untong ahado alak na ning ya odo. On ahado na dongi ning yan tong. Jadi mudah-mudahan on nangkin pangiduan na mau melahirkan kakakku. Mudah-mudahan dimudahkan Allah. On innalillahi wa inna ilaihi rajiun telah meninggalnya nama si Anu. Meninggal tahun 2025. Di Panyabungan doi dainang. On assalamualaikum mangido tolong di ayah mangido roudan. Oh lo apa ini saja mah pangiduanku. Rap mangido maita. Mangido ketika ise Hasan Basri mangido tolong jolo yase diamian matulu bulan ngaunjung raudan ningkalai mandokonya ahamaninya banyak-banyaklah beri istighfar patundani dosan tadon au na bandelan anak kumaman yang nedokon pabahat istighfar awada burungku indara mga lahirkon pabahat istighfar tintong natobang mga anak burui mga lahirkon bising anak
Kemudian ayah minta doanya supaya anak yang bernama Ahmad Arifin Azwan dilancarkan oleh Allah SWT pun dimudahkan Allah dalam sidang meja hijau. Mudah-mudahan pangiduan ni saudara-saudara ta kaum ta baik ia kaum bapa suni kaum ibu dimudahkan Allah. Pada dong masalah utang na dibalut ni utang mudah-mudahan diselesaikan Allah dan Nabi samanya oleh sunnah. Arana adong di ayat na di Al-Qur'an. Mata nasrullah? Kapankah datang tolongan Allah? Mata nasrullah? Jadi ujung naik dia jawab nainang. Ala inna nasrullahi qarib. Ingatlah, tolongan Allah pasti dekat kepada orang yang ingin dekat. Ida bantong anggota alak nagit mandau ngantong donok. Tiang walak nagit padonok diri tu Allah, pasti donok tolongannya Allah. Jadi ita padonok diri tu Allah di saat Allah juga ingin mendekat. Jadi arub kutar suni majolo mandoah maita ayah umah. Mudah-mudahan berkah sasudena ijago Allah ita ilindungi Allah ita arana Allah maya sebaik-baik penjaga. Ijago ya tangan dunia terus tu akhirat. Selamat ita di perjalanan ta sasudena bisa ita malaksanaon aktivitas ta sehari-hari mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nastahfizuka wa nastaudiuka ma qara'nahu ma sami'nahu ma wajadnahu ma ta'allamnahu farduduhu ilaina inda hajatina ilaih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rafa'na wanfa'na yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma zahidina fid dunya wa raghibna fil akhirati wa basyirna bi'uyubi nafsina. Allahumma tahhir qulubana ya Allah minar riya'i wal 'ujubi wal hasadi wal kibri ya zal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأقربائنا من جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا محبتك ومعرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين.